समझते हुए आप सबसे क्वेश्चन करूंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे बताया जाता है कि आपने हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। जो बोलेगा उसको जुर्माना। 2-3 तो बार हो गए जुर्माना नहीं, आज जरा बोलिया वो जेब च 100 रुपया काट के जुर्माना इतने टेबल पर रख दे, ठीक है? ये याद रखनी है ये बात। हाथ खड़ा करना है अगर जवाब का पता, बोलना नहीं है, जिससे फिर पूछा जाएगा वो जवाब देगा। ओके, चलिए आज का पहला सवाल है। रोमियो का नाम पौलुस रसूल का खत, उसके पहले बाब में पौलुस कहता है कि हमें फजल और रसालत मिली है। फजल और रसालत किस तरह और किसकी मार्फत मिली है? हाथ खड़े करने या बोलना नहीं है। सबसे पहले बहन फरा ने हाथ खड़ा किया। जी बहन जी, खड़े होके बताएं ऊंची आवाज में। क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह की मार्फत फजल और रसालत हमें मिली है। जोरदार तालियां बहन के लिए। आज दे नाम भी बड़ा वधिया है। मेरा ख्याल है भैन बहुत ही कोशिश करनगी असी जवाब दईए। चले जी, दूसरा सवाल है। रोमियो दूसरे बाब के अंदर जो लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, यह बड़ा मुश्किल जिहा काम है, सीखना भी ये। जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं उनका हाल क्या होगा? रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब जब पढ़ते हैं तो आगाज ही में इल्जाम लगाने वालों की बात करता है खुदा का बंदा। तो वो कहता है जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं उनका अपना हाल क्या होगा? किसको पता है? अपने हाथ खड़े करें। इल्जाम लगाने वालों का हाल क्या होगा? जी बाजी फौजिया। जरा थोड़ा सा वजाहत करके बताएं। जवाब दुरुस्त है लेकिन थोड़ा सा जरा वजाहत कर दें। उनका हाल क्या होगा? उन पे लगाया जाएगा, और जब किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो वो क्या होगा? वो खुद भी मुजरिम ठहराया जाएगा। ये है सही जवाब। आप करीब करीब पहुंच गए। मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ी वजाहत कर दें कि अगर हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है कि जो इल्जाम तो दूसरों पर लगा रहा है अपने आप को मुजरिम ठहराता है, क्योंकि वही काम तो खुद भी करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि जी फलां बहन भाई है वो झूठ बोलते हैं, तो झूठ तो हम खुद भी बोलते हैं, तो अगर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं तो अपने आप को भी मुजरिम ठहरा रहे हैं, और उनकी भी अदालत के रोज उनको भी फिर इन कामों की सजा मिलेगी। दुरुस्त जवाब है बाजी, सामने आए और अपना गिफ्ट ले, लेकिन कोशिश किया करें जरा जवाब दुरुस्त और ठीक और पूरा बताया करें। जोरदार तालियां चाहेंगे। इल्जाम लगाने वाले खुद भी सजा के लायक होंगे, और अगर खुद को मुजरिम ठहरा रहे हैं तो फिर यकीनन हमारी भी अदालत होगी और हम भी सजा के लायक होंगे। सवाल नंबर 3। इल्जाम लगाने वालों से कलाम कहता है कि क्या तो खुदा की मेहरबानी तहम्मुल और सबर की दौलत को नाचीज जानता है? खुदा की मेहरबानी इल्जाम लगाने वालों को किस तरफ माइल करती है? सवाल की समझ आई है कि नहीं आई? जो लोग इल्जाम लगाते हैं, पौलुस कहता है कि क्या तू खुदा की मेहरबानी तहम्मुल सबर की दौलत को नाचीज जानता है? सवाल यह है कि खुदा की मेहरबानी इल्जाम लगाने वालों को किस तरफ माइल करती है, किस तरफ लेकर जाना चाहती है? बाजीरम, शाबाश, वेरी गुड, दुरुस्त जवाब है। तो तौबा की तरफ माइल करती है। हो सकता तो कहीं लगा। चलो चल, जोरदार तालियां बहन रब के लिए। खुदा की मेहरबानी इल्जाम लगाने वालों को तौबा की तरफ माइल करती है। इसका मतलब यह है कि जो हर वक्त इल्जाम लगाते रहते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है कि उनको तौबा करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना बात को? चलें, सवाल नंबर 4। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं, रोमियो दूसरा बाब, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं कि कलाम बताता है कि मुसीबत और तंगी आएगी,
اچھا اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہاں دوسرے باب کے اندر جن پر مصیبت آئے گی یہ ان کی بات اور یہ سب کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ مصیبت اور تنگی کن لوگوں پر آئے گی؟ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے. رومیو دوسرے باب کے اندر جنہوں نے اچھے طرح سے پڑھا ہے, تیاری کی ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے. رومیو دوسرے باب کے اندر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مصیبت اور تنگی آئے گی. یہ مصیبت اور تنگی جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے یہ کن پر آئے گی؟ میکل. اور ادھورا جواب. ہاں جی, نو. ہاں جی, نیتا بیٹی سمجھ نہیں ہے. نہیں. ہاں جی, نیکسٹ کویسچن. میکل نے جواب دیا لیکن ادھورا ہے اور ادھورے سے بھی تھوڑا ادھورا ہے. ہاں جی, جواب دے دیں. چلیں, میکل نے جواب تو دیا لیکن بالکل تھوڑا سا جواب دیا ہے. یہ جو مصیبت آئے گی پہلے بدکاروں پر, اور جو مین بات ہے جو سیکھنے والی ہے وہ ہے پہلے یہودیوں پر پھر یونانیوں پر. یہ پورا جواب. ٹھیک ہے, چلیں اگلا سوال. رومیو تیسرے باب کے مطابق خدا نے اپنا کلام کن کے سپرد کیا؟ ہاتھ کھڑے کر دیں. یہ بڑا سانجھا سوال ہے. رومیو تیسرے باب کے مطابق خدا نے اپنا کلام کن کے سپرد کیا ہے؟ ہاں جی, غلط جواب. جی بیٹی سنا. جی, یہودیوں کے سپرد کیا درست جواب ہے. زوردار تالیاں بجائیں بہن کے لیے. خدا نے اپنا کلام کن کے سپرد کیا ہے؟ کن کے سپرد؟ یہودیوں کے سپرد کیا ہے. جب شاگردوں کی بات آتی ہے وہ اس کلام کو لے کر آگے آ رہے تھے, چھوڑ کے نہیں تھے آ رہے. وہی کلام ان کے قریب پاس تھا. زوردار تالیاں بجائیں گے. سوال نمبر 6. رومیو تیسرے باب کے مطابق شریعت کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ سوال کی سمجھ آ گئی؟ پہلے کیرن نے ہاتھ کھڑا کیا, بھائی وکی نے بعد میں کیا. جی کیرن بیٹا. ویری گڈ, درست جواب ہے. سامنے آئے گی بیٹی اور اپنا گفٹ لے گی. گناہ کی پہچان ہمیں ہوتی ہے. شریعت کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ جلدی جلدی بتائیں, شریعت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ ہاں جی, نعیم صاحب. قوانین. شریعت کا مطلب ہے قوانین. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, سگنل ہے, سرخ بتی جل رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ رکنا ہے. اگر سرخ بتی جل رہی ہے اور آپ اشارہ کراس کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلان, یہ جرمانہ ہوگا, آپ کو سزا ملے گی. یہی شریعت ہے کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب سرخ لائٹ جل رہی ہے تو آپ نے وہ اشارہ کراس نہیں کرنا. گرین لائٹ جلے گی تو آپ نے اشارہ کراس کرنا. یہ شریعت ہے کہ شریعت صرف ہمیں گناہ کی پہچان دیتی ہے. جیسے چوری کرنا گناہ ہے, اگر آپ چوری کریں گے شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے, آپ کو اس کی سزا ملے. سوال نمبر 7 8. چلیے سوال نمبر 8. ہاں جی سوری, سوال نمبر 8. رومیو کے خط کے مطابق, اچھا یہ بھی تھوڑا آسان سوال ہے, مختون اور نامختون میں کیا فرق ہے یا کن کو کہا جاتا ہے؟ مختون کون ہے, نامختون کون ہے؟ جی بھائی وکی. نہیں جی, غلط جواب. مختون اور نامختون. ہاں جی, کوئی نہیں ہاتھ کھڑا. کیرن. غلط جواب. چلے اگلا سوال. ہاں جی بتائیں اگر پتہ ہے تو. غلط جواب ہے, تھی روکی. اگلا سوال. ہاں جی, اگر کسی کو ہے پتا تو بتا دے. نہیں رہن دے, نہیں بعد میں بتائیں. اچھا جواب اس کا یہ ہے, مختون کا مطلب ہے جن کا ختنہ ہوا ہے, اور نامختون کا مطلب ہے جن کا ختنہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. رومیو کے خط کے مطابق جہاں سے میں نے کویسچن کیا ہے, رومیو چوتھے باب کے مطابق
मख्तून वो हैं जिनका खतना हुआ है और नामख्तून वो हैं जिनका खतना नहीं हुआ। सवाल नंबर 9, रोमियो 5वें बाब के मुताबिक खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर किस तरह से जाहिर की? भाई भी की। जोरदार तालियां जय भाई के लिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हमारी मोहब्बत ऐसी है, हम शर्त रखते हैं पहले तू ये कर फिर मैं तेरे लिए ये करूंगा, लेकिन खुदा की मोहब्बत की खूबी ये है कि हम गुनहगार थे, गुनाह की दलदल में धंसे हुए थे, लेकिन खुदा ने उसी हालत में हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी खातिर मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा करे। ये खुदा की मोहब्बत की खूबी है, एक गैर मशरूत मोहब्बत खुदा ने की। आखिरी सवाल है, रोमियो के खत के मुताबिक हम गुनाह से आजाद हैं, लेकिन अब किसके गुलाम? कैरन? नो, गलत जवाब। नहीं, ये भी गलत जवाब। चले, आज के लिए इतना काफी है। बाकी जितने सवाल रह गए हैं, जो भी नामात रह गए हैं, वो अगली मर्तबा पूछे जाएंगे। इस